जानते हो कि वो बच्ची जो आना चाहती है उसको आने दो। आप जानते हो कि पंजाब में पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब आया, बदतरीन सैलाब। ओह सो स्वीट। आप रो क्यों रही हो? रो क्यों रही हो बेटा? ख्वाहिश पूरी हुई है ना। ख्वाहिश पूरी हो गई। गॉड ब्लेस यू। कहाँ से आई हो? ऑर्डरवाल से। हाँ, ऑर्डरवाल से। अच्छा, मुझे नहीं समझ आई। मेरी मम्मा ने बोला था हाँ, कि जब आप मिलो तो आप मरीम की माँ को चूमना। ओह सो स्वीट, थैंक यू वेरी मच। काम प्रिय है बेचारी। मेरी अम्मी गाँव गई हुई है। हाँ, गाँव गई हुई हमारी। गाँव गई हुई है। अच्छा, गॉड ब्लेस यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू। आपको लैपटॉप मिला नहीं। और स्कॉलरशिप? अच्छा, चलो अभी बैठो। अली कहती मेरी वालदा ने कहा था जब मरियम को मिलो तो माथा चूम के मेरी तरफ से आना। सो स्वीट, आई लव यू बच्ची। सो आई वाज सो हैप्पी, माशाल्लाह, सो हैप्पी। और मैं बच्चियों को ये खुशखबरी और स्टूडेंट्स को भी, लड़कों को भी ये खुशखबरी देना चाहती हूँ कि बहुत जल्द आपके शहर में भी ग्रीन बसेस आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं। और आज अभी मैंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कहा है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कह दे कि बच्चों के स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी टाइम्स पे आप ये बसेस चलाएं ताकि मेरे बच्चे उस पर फ्री सफ़र करें। ताकि आपको, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए हम 2-3 जगहों पे पायलट कर रहे हैं कि फ्री ट्रांसपोर्ट जो है हम बच्चों के लिए, या कम से कम आधा बोझ मैं उठा लूँ, वो हम पायलट कर रहे हैं। देखती हूँ उसका क्या नतीजा निकलता है। मैं नहीं चाहती कि आप अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के लिए जब निकलो तो आपको इस तकलीफ़ का सामना रक्षों में रुलना पड़े या आपको बसेस में धक्के खाते जाना पड़े। मैं चाहती हूँ कि आप एयर कंडीशन सवारी में इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ अपनी यूनिवर्सिटी जाओ और वापस आओ। और लड़कों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए 100% फ्री है इलेक्ट्रिक बस, लेकिन बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए मैंने स्पेशल जो कंपार्टमेंट है वो बनाया है और वो CCTV मॉनिटर्ड है ताकि कोई आपको हरासा ना कर सके, आपको तंग ना कर सके। और पंजाब की जो बेटी है, मेरी बेटी जो है, वो महफूज रहे। आ जाओ, आ जाओ। इसी तरह मेरे बच्चों, आपको खुशी होनी चाहिए। 30,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स, मोटर बाइक्स हम लोगों को, बच्चों को दे चुके हैं माशाल्लाह। और भी मैं लेकर आऊंगी ताकि हर बच्चे के पास अपनी सवारी हो। और जिस तरह से सड़कें बन रही हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, कैंसर का नया इलाज आ रहा है पंजाब के अंदर। लाइन लग गई है, मेरे पास एक मशीन है 25 करोड़ की आती है, लेकिन मैंने अब माशाल्लाह पिंडी के लिए भी मशीन ऑर्डर की है ताकि यहाँ पर भी जो खुदा न खासा इस डिवीज़न में भी अगर किसी को कैंसर है तो उसका इलाज हो सके। इसी तरह बहुत जगहों पे कार्डियक सेंटर्स बन के अब ऑपरेशनल हो चुके हैं। कल मैं मरी जा रही हूँ, शामली में, पूरे मरी एरिया में, गलियात में एक भी कार्डियोलॉजी का सेंटर नहीं था और मैंने महीनों में वो सेंटर माशाल्लाह चला दिया है और अब वहाँ पर इलाज हो रहे हैं। साहिवाल में कार्डियोलॉजी फंक्शन करना शुरू हो गया है। इसी तरह सरगोदा में स्टेट ऑफ द आर्ट, पूरे सरगोदा डिवीजन का पहला कार्डियोलॉजी सेंटर है जो बन रहा है माशाल्लाह, बन के बल्कि शुरू भी हो गया है। तो बच्चों, अभी आप जानते हो कि वो बच्ची जो आना चाहती है उसको आने दो। आप जानते हो कि पंजाब में पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सैलाब आया, बदतरीन सैलाब। ओह सो स्वीट। आप रो क्यों रही हो? रो क्यों रही हो बेटा? ख्वाहिश पूरी हुई है ना। ख्वाहिश पूरी हो गई। गॉड ब्लेस यू। कहाँ से आई हो? ऑर्डरवाल से। हाँ, ऑर्डरवाल से। अच्छा, मुझे नहीं समझ आई। मेरी मम्मा ने बोला था हाँ, कि जब आप मिलो तो आप मरीम की माँ को चूमना। ओह सो स्वीट, थैंक यू वेरी मच। काम प्रिय है बेचारी। मेरी अम्मी गाँव गई हुई है। हाँ, गाँव गई हुई हमारी।
گاؤں گئی ہوئی ہیں؟ اچھا، گاڈ بلیس یو بچے، گاڈ بلیس یو. آپ کو لیپ ٹاپ ملا نہیں. اور اسکالرشپ؟ اچھا چلو بھی ابھی بیٹھو. علی کہتی میری والدہ نے کہا تھا جب مریم کو ملو تو ماتھا چوم کے میری طرف سے آنا. سو سویٹ. آئی لو یو. بچی سو آئی واز سو ہیپی، ماشاء اللہ سو ہیپی. اور میں بچیوں کو یہ خوشخبری اور اسٹوڈنٹس کو بھی، لڑکوں کو بھی یہ خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ بہت جلد آپ کے شہر میں بھی گرین بسز آ رہی ہیں، الیکٹرک بسز آ رہی ہیں. اور آج ابھی میں نے چیف سیکرٹری پنجاب کو کہا ہے کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو کہہ دے کہ بچوں کے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی ٹائمز پہ آپ یہ بسز چلائیں تاکہ میرے بچے اس پہ فری سفر کریں. تاکہ آپ کو، میں کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کے لیے ہم 2-3 جگہوں پہ پائلٹ کر رہے ہیں کہ فری ٹرانسپورٹ جو ہے ہم بچوں کے لیے، یا کم از کم آدھا بوجھ میں اٹھا لوں، وہ ہم پائلٹ کر رہے ہیں. دیکھتی ہوں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. میں نہیں چاہتی کہ آپ اپنے اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے لیے جب نکلو تو آپ کو اس تکلیف کا سامنا رکشوں میں رولنا پڑے یا آپ کو بسز میں دھکے کھاتے جانا پڑے. میں چاہتی ہوں کہ آپ ایئر کنڈیشن سواری میں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنی یونیورسٹی جاؤ اور واپس آؤ. اور لڑکوں کے لیے بھی، اسٹوڈنٹس کے لیے 100% فری ہے الیکٹرک بس. لیکن بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے میں نے اسپیشل جو کمپارٹمنٹ ہے وہ بنایا ہے، اور وہ CCTV مانیٹرڈ ہے تاکہ کوئی آپ کو ہراساں نہ کر سکے، آپ کو تنگ نہ کر سکے. اور پنجاب کی جو بیٹی ہے، میری بیٹی جو ہے وہ محفوظ رہے. آ جاؤ آ جاؤ. اسی طرح میرے بچوں، آپ کو خوشی ہونی چاہیے. 30,000 الیکٹرک بائکس، موٹر بائکس ہم لوگوں کو، بچوں کو دے چکے ہیں ماشاءاللہ. اور بھی میں لے کر آؤں گی تاکہ ہر بچے کے پاس اپنی سواری ہو. اور جس طرح سے سڑکیں بن رہی ہیں، ہاسپٹلز بن رہے ہیں، کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے، کینسر کا نیا علاج آ رہا ہے پنجاب کے اندر. لائن لگ گئی ہے، میرے پاس ایک مشین ہے 25 کروڑ کی آتی ہے، لیکن میں نے اب ماشاءاللہ پنڈی کے لیے بھی مشین آرڈر کی ہے تاکہ یہاں پر بھی جو خدا نہ خواستہ اس ڈویژن میں بھی اگر کسی کو کینسر ہے تو اس کا علاج ہو سکے. اسی طرح بہت جگہوں پہ کارڈیک سینٹرز بن کے اب آپریشنل ہو چکے ہیں. کل میں مری جا رہی ہوں، ساملی میں، پورے مری ایریا میں، گلیات میں ایک بھی کارڈیولوجی کا سینٹر نہیں تھا، اور میں نے مہینوں میں وہ سینٹر ماشاءاللہ چلا دیا ہے اور اب وہاں پر علاج ہو رہے ہیں. ساہیوال میں کارڈیولوجی فنکشن کرنا شروع ہو گیا ہے. اسی طرح سرگودا میں اسٹیٹ آف دی آرٹ، پورے سرگودا ڈویژن کا پہلا کارڈیولوجی سینٹر ہے جو بن رہا ہے ماشاءاللہ، بن کے بلکہ شروع بھی ہو گیا ہے. تو بچوں، ابھی آپ